سب سے پہلے بات کریں کہ بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کی شہر اولیاء میں ہر سو بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا ڈنکا ہے۔ بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا پہلا میچ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وکاس خاکوانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ پاکستانی کھلاڑی مدینہ ظفر نے سیریا کی جلیتا کو شکست دے دی۔ کولمبین پلیئر کیٹلینا پولس نے پاکستانی کھلاڑی زینب خان کو شکست دے دی۔ میل کیٹیگری کے دوسرے میچ میں پاکستان کے اسکواش پلیئر طیب اسلم نے جیت لیا۔ فیمیل کیٹیگری میں چیک ریپبلکن انٹرنیشنل اسکواش پلیئر اینا سمبریو نے اپنے نام کر لیا۔ شہر اولیاء کا ہر طرف بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا ڈنکا۔ لیگ میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے وفود کی میزبانی کے انتظامات عروج پر ہیں۔ مہمانوں کو ملتان کی ثقافت، قدامت اور تاریخی ورثے سے متعارف کرانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ قلعہ کوہنا قاسم باغ پر واقع تاریخی دمدمہ بھی دمک اٹھا ہے۔ رپورٹ کریں گی سہیرہ طارق۔ شہر اولیاء میں بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کی دھوم مچ گئی۔ لیگ میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے وفود کو ملتان کی ثقافت، قدامت اور تاریخی ورثے سے متعارف کرانے کے لیے دمدمے پر بھرپور انتظامات جاری ہیں۔ دمدمہ آرٹ گیلری پر پہلی بار تاریخی مقامات کے پورٹریٹس کے دلکش فریمز آویزاں کر دیے گئے۔ خوبصورتی ہے، یہاں ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے یہاں باغیچے بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور جلد سے جلد یہ جتنی جلدی ہو سکے، یہ بتا رہے تھے کہ بھائی کہ جو ہے نا 20 تاریخ تک یہاں پر کام ہونا ہے۔ شیشے سے تیار کردہ نئے باکس میں قرآنی آیات، تحریر کردہ گلدان اور بلو پوٹری کے شاہکار سجا دیے گئے۔ دمدمے کی بیرونی دیواروں کی بھی تعزین و آرائش کر دی گئی۔ بڑا دمدمہ کے بارے میں سنا تھا، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، لیکن مینٹیننس کا ابھی آئے تھے گھومنے پھرنے، وہ بول رہے ہیں مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے، تو بڑا دل سے یعنی کہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہاں آئے اتنے دور سے گھومنے تو یہ نہیں دیکھ پائیں گے، دکھ ہوگا، بس جلد سے جلد اس کا کام کروایا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسکواش لیگ کے ذریعے ملتان کی سیاحت اور ثقافت کو فروغ ملنا خوش آئند ہے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ سربراہ یونیسیف پاکستان ڈاکٹر ہمیش روحان کچے کے علاقے پہنچ گئے۔ WHO پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر زین العابدین پولیو کیس سامنے آنے پر رہنیا خان میں مصروف۔ صادق آباد میں دریائی علاقہ بھونگ میں انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ بھونگ کا بھی دورہ کیا گیا ہے۔ پولیو کیس سامنے آنے پر WHO پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر زین العابدین اور یونیسیف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر ہمیش روحان رحیمیہ خان کے دورے پر ہیں۔ دونوں سربراہان نے صادق آباد میں دریائی علاقہ بھونگ میں انسداد پولیو کیمپ کا وزٹ کیا۔ کچے کے علاقے میں انسداد پولیو مہم کا جائزہ بھی لیا گیا۔ دونوں سربراہان نے عالمی شہرت یافتہ مسجد بھونگ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے بھونگ مسجد کی خوبصورتی اور تعمیر کے شاہکار کی تعریف کی۔ ملتان میں پرہلاد مندر کی بحالی کو ہندو برادری نے خوش آئند قرار دے دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ہندو کمیونٹی نے پرہلاد مندر میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کی۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں پرہلاد مندر کے، جہاں ہندو برادری، کثیر تعداد علماء کرام، سول سوسائٹی اور انتظامیہ سے اجازت ملنے کے بعد اپنی مذہبی عبادات میں مصروف ہو گئی۔ ہندو برادری کا کہنا ہے کہ پرہلاد مندر کی بحالی پر پاکستانی حکومت کے بے حد مشکور ہیں۔ ہولی کا تہوار ہے، وہ پیار محبت کا تہوار ہے، بھائی چارے کا تہوار ہے، اور ایک ہم پاکستان میں یہ ایک پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ جو ایک پیار کا، ایک محبت کا جو پیغام ہولی کی طرف سے جائے گا مندر کی بحالی کی وجہ سے، تو ایک اچھا پیغام جائے گا۔ ہندو کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ملتان میں پرہلاد مندر کی بحالی دنیا کو امن کا پیغام دے رہا ہے۔ پاکستان میں منارٹیز کو برابر کے حقوق مل رہے ہیں۔ ہمسایہ ملک سے درخواست ہے کہ بھارت میں موجود منارٹیز کو بھی برابر کے حقوق دے۔ ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے یہ ہمارے اس مندر کو، جو پرہلاد مندر ہے ہمارا، بہت ہماری یہاں پہ تیرتھ ہے یہاں پر، تو اس کو بحال کیا گیا ہے۔ میری ان سے اپیل ہے کہ جس طرح سے یہ بحال ہوا ہے اسی طرح سے وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی بابری مسجد کو بحال کرے، تاکہ وہاں کے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اور وہاں کی جو مینورٹی ہے اس کو بھی اسی طرح سے خوشی حاصل ہو۔ ہندو برادری کا کہنا ہے کہ پرہلاد مندر ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 5000 سال پہلے ہولی کا تہوار بھی اسی مندر سے شروع ہوا تھا۔ اس بار وہ ہولی نہایت دھوم دھام سے منائیں گے۔ پرہلاد مندر کی بحالی پر ملتان میں موجود ہندو کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔
اور وطن عزیز پاکستان میں ہندو کمیونٹی آزادانہ طور پر اپنی مذہبی عبادات ادا کر رہی ہے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کے شعبہ نیورو سرجری میں قائم ہونے والے جدید ترین آپریشن تھیٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری۔ پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال بہاول وکٹوریہ کے شعبہ نیورو سرجری میں جدید آپریشن تھیٹر کے ساتھ مریضوں کے لیے لفٹ کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی تبسم اور ایم ایس ڈاکٹر اسلم ملک کا کہنا ہے کہ جدید آپریشن تھیٹر سے علاج کی سہولیات میں بہتری آئے گی۔ ارشد صاحب کی بڑی محنت ہے، کوشش ہے، اور یہ ایک یہاں کے لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ آپریشن تھیٹر جس کو ماڈولر آپریشن تھیٹر کہتے ہیں، ماڈل کے طور پہ اس کو سمجھ دیں گے، یہ ماڈل ہے تو اس میں نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ وہ اس کی انسٹالمنٹ ہوئی ہے۔ سربراہ نیورو سرجری وارڈ پروفیسر ڈاکٹر ارشد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ جنوبی پنجاب کا جدید ترین آپریشن تھیٹر ہے جس میں سٹی اسکین کی سہولت بھی موجود ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ نے انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ یہ جو ہمارا یہ پروجیکٹ تھا دیٹ واز اپ گریڈیشن آف نیورو سرجری، اسی کے سلسلے میں آج ہم نے یہاں پہ ماڈولر آپریشن تھیٹر کا افتتاح کیا ہے اور ایک نئی بیڈ لفٹ کا افتتاح کیا۔ کوشش کر رہے ہیں مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، اور جیسا کہ ابھی ارشد صاحب نے بتایا کہ یہ ایک جنوبی پنجاب کا پہلا ہسپتال ہے جس میں کہ ہم لیٹسٹ اور جو کہ ہم انگلینڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس تھیٹر کا جیسے انگلینڈ میں اویلیبل ہے، یہاں بھی وہ فیسلٹی لوگوں کو یہیں پہ اویلیبل ہوگی۔ بورڈ انتظامیہ کے مطابق لاہور کے بعد بہاولپور پنجاب کا واحد شہر ہے جہاں دنیا کی جدید ترین مشینری فراہم کی گئی ہے جس سے جنوبی پنجاب کے شہریوں کو صحت کی سہولیات بر وقت میسر آ سکیں گی۔ کیمرامین محمد عارف اور اکرم شاہین کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں علاج کی غرض سے آنے والے مریضوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 2 سال انتظار کے بعد حکومت نے شعبہ ایمرجنسی کو 2 نئے ڈویلپر الٹرا ساؤنڈ فراہم کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی کہتے ہیں کہ اب مریضوں کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے لیے 2 نئے ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر عامر بخاری کا کہنا ہے کہ اب مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ کی بہتر سہولت دستیاب ہے۔ مریضوں کو بہت فیسیلیٹیشن ہوگی، ایسے مریض جو ٹراما کے ساتھ آ رہے تھے، ایسے مریض جو سی وی اے کے ساتھ سک پیشنٹ آ رہے تھے، تو ان کو اب ایمرجنسی کے اندر ہی ڈاپلر کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈاکٹر عامر بخاری کا کہنا تھا کہ اس سے قبل ایک ہی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی جس کے باعث مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ جدید مشینوں کے آنے سے مریضوں کے الٹرا ساؤنڈ مزید بہتر اور جلد ممکن ہوں گے۔ یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہمارے ٹراما کے مریضوں کو فاسٹ کی ضرورت تھی تو وہ بھی اب اویلیبل ہوگی، تو ان مریضوں کو مین الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانا پڑے گا، ان کو ایمرجنسی کے اندر ہی ان کا ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہو جائے۔ ڈاکٹر عامر بخاری کا کہنا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ سمیت دیگر کیسز سمیت ایمرجنسی میں روزانہ 4000 سے زائد مریض رپورٹ ہوتے ہیں۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ پولیس میں بھرتی کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ امیدواروں کی پولیس لائن میں 20 سے 24 فروری تک جسمانی فٹنس کی جانچ ہوگی، 25 سے 27 فروری تک دوڑ ہوگی۔ ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان پولیس میں کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، پیٹرولنگ پولیس، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، ڈرائیور، وائرلیس آپریٹر کی سیٹوں پر بھرتی کا شیڈول جاری کیا گیا۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ 15,599 امیدواروں نے بھرتی کے لیے اپلائی کر رکھا ہے۔ 20 تاریخ سے یہ شروع ہوگا، یعنی 20 سے 24 تاریخ تک میئرمنٹس ہوں گی یہاں پہ پولیس لائن میں، اور اس کے بعد 25 سے 27 تاریخ کو انڈیورنس ٹیسٹ ہوگا، جو 1 میل کی دوڑ ہوتی ہے وہ ہوگی۔ پنجاب پولیس کانسٹیبل کے لیے 4,539 نوجوان اور 411 خواتین نے اپلائی کیا۔ پیٹرولنگ ہائی وے پولیس میں سے 4,221 نوجوانوں نے اپلائی کیا۔ پیٹرولنگ ہائی وے پولیس میں 453 خواتین امیدواروں نے درخواستیں دیں۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ پولیس میں بھرتی کے لیے 3,969 نوجوان سامنے آئے۔ امیدواروں کی پولیس لائن میں 20 سے 24 فروری تک جسمانی فٹنس کی جانچ ہوگی۔ ان امیدوار کے کاغذات کم تھے، ان کو ہم نے انڈیویجولی کنوے بھی کر دیا ہے، تو اب جب امیدواران ادھر آئیں گے تو ان کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی انٹری پر، اور اس کے علاوہ وہ اپنے اوریجنل آئی ڈی کارڈ اور اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے آئیں گے۔ 25 سے 27 فروری تک امیدواروں کی دوڑ ہوگی۔ 28 فروری کو امیدواروں کے اعتراضات پر فیصلہ کیا جائے گا۔ سی پی او میاں محبوب رشید کا کہنا ہے کہ بھرتی کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے مکمل اقدامات کیے گئے ہیں۔ تمام امیدوار اصل ڈاکومنٹس لے کر آئیں گے۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ مہنگائی سے پریشان کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ 2 ماہ میں ڈی اے پی کھاد کی بوری 950 روپے مہنگی ہو گئی۔ ڈی اے پی کھاد کی بوری کی نئی قیمت 4850 روپے مقرر کر دی گئی۔
दिन ब दिन बढ़ती महंगाई का सिलसिला न थम सका। डीएपी खाद की कीमत में 2 माह के दौरान 950 रुपए तक का इजाफा हो गया। खाद की कीमत में इजाफे पर काश्तकार भी हुकूमत की पॉलिसी से नालां दिखाई देते हैं। कहते हैं कि गरीब आदमी कहां जाए, हुकूमत रिलीफ फराम करे। पहले 3900 रुपया रेट है, और 4850 रुपया गरीब आदमी कितों पूरी करो? जे 1.5 एकड़ सारा है, असा क्या करूं? गरीब आदमी क्या करूं? काश्तकारों के साथ ताजिर बिरादर भी खाद की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहा कि खाद की बोरी की कीमत 3900 से बढ़कर 4850 तक पहुंच गई है। गरीब किसान और ताजिर का बुरा हाल है। हम ये मुतालबा करें में इस पे कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब किसान पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। जिनके इंपोर्ट हुए हुए जहाज पुराने रेटों के हैं, वो तो पुराने रेटों में बेच दे। ताजरों और काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खाद के रेट्स को कम किया जाए, ताकि गरीब काश्तकार की मुश्किलात में कमी हो सके। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। लीडी खान में सुखेरा नाइन के मकाम पर दरियाई कटाव तेजी से जारी है। 400 एकड़ रकबे का दरिया बुरुद हो गया, फसलें तबाह हो गई हैं, काश्तकार भी सरापा एहतजाज बन गए हैं। डेरा गाजी खान के मौजा सुखेरा आराई में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाई कटाव के बायस कई एकड़ जमीन पानी की जद में आ चुकी है। काश्तकारों की जानिब से कटाव रोकने के लिए इकदाम न किए जाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। काश्तकारों ने कहा कि कई एकड़ जमीन पानी की जद में आ चुकी है, जबकि इंतजामिया का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। 5-6 साल से दरिया ने हमें बर्बाद कर दिया सर। हम हर किसी के साथ, सियासी आदमियों के साथ भी बात करते रहे, किसी ने सुनी। मुजाहिरीन का कहना था कि फसलें पानी की जद में आकर तबाह हो गई हैं, मकानात पानी में गिर गए। इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये हमारा 450 मुरब्बे का ये मौजा है, पूरे पंजाब में पहले नंबर पर है, लेकिन अब सारा 3 मुरब्बे बचा हुआ है, बाकी सारा दरिया गर्क। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया ने कोई हिफाजती इकदाम न किए तो आने वाले चंद दिनों में मजीद नुकसान हो सकता है। डेरा गाजी खान के इलाके मौजा सुखेरा आराई में दरियाई कटाव तेजी से जारी है। इलाका मकीन वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार से नोटिस लेने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मनकूला गैर मनकूला जायदाद, बैंक या वरासत की तकसीम का मामला अब अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नादरा से जानशीनी सर्टिफिकेट्स हासिल करें और अपनी जरूरत के मुताबिक सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करें। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। इंतकाल कर जाने वाले वारसान को मनकूला या गैर मनकूला जायदाद की तकसीम का मामला हो या बैंक के मामला, वरासत के चक्कर में अदालत के चक्कर घन चक्कर बन जाते हैं। एक माह में मुकम्मल होने वाला काम कई माह पर मुहित हो जाता है। न कोई मसला इस काम की ताखीर का बायस बन जाता है। गवर्नर पंजाब ने 13 दफात पर मुश्तमल नया जानशीनी कानून जारी कर दिया है। जायदाद का मनकूला और गैर मनकूला हसूल या बैंक के मामला के हल के लिए शहरी के फौत होने पर अदालत नहीं, अब नादरा में दरखास्त देना होगी। नादरा अपने ऑफिस में जानशीनी सर्टिफिकेट का काउंटर बनाएगा। जानशीनी दरखास्त पर 2 अखबारात अंग्रेजी और उर्दू में इश्तिहारात जारी किया जाएगा। 14 रोज में किसी शख्स ने एतराज न किया तो बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद जानशीनी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है कि ये तमाम डिपार्टमेंट जो है जानशीनी वाला, ये तमाम प्रोसेस जो है नादरा के हवाले कर दिया गया है। आपको जो जानशीनी सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद के लिए ये बैंक अकाउंट कोई छोड़ जाता है, उसकी रकम लेने के लिए वारसान को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा मोहम्मद अमीन और सीनियर एडवोकेट अमन नदीम का कहना है कि नादरा की जानिब से जानशीनी सर्टिफिकेट के हसूल से अवाम को सहूलत मुयसर होगी, मगर नादरा में लंबी लाइनों में खड़े होने से बचाने के लिए भी इंतजाम करना होंगे। श्योरिटी बॉन्ड जो थे वो देने पड़ते थे, वो लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो कई माह उस श्योरिटी के चक्कर में पड़ी रहती थी, कई साल तक। अगर वो वहाँ पे सहूलतें देते हैं, लोगों को लाइनों से लगने से बचते हैं, फौरी इशू करते हैं, जैसे उन्होंने कहा गया है कि फौरी तौर पे इशू होगा, अगर इसमें इम्प्लीमेंट होने में हो जाता है, इसमें कामयाबी मिलती है, तो ये अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। जानशीनी दरखास्तों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। जहां मतवफी फौत हुआ है या जहां इसकी जायदाद या सरमाया होगा, इस शहर में दरखास्त जानशीनी दायर हो सकेगी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। उधर एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने पर तालिबे इल्म और असातिज़ा का एहतजाज। तलबा ने 6 नंबर रोड ब्लॉक कर दी। कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना नामंजूर, नामंजूर के नारे लगाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
एसएन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने पर कॉलेज के तालिबे इल्म और असातिज़ा ने एहतजाज करके 6 नंबर रोड ब्लॉक कर दिया। तमाम असातिज़ा और तालिबे इल्म कॉलेज खत्म करने को तालीम दुश्मनी कहते रहे। असातिज़ा का कहना था कि हमारे कॉलेज में 8000 तुलबा पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी बनाई गई तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हुकूमत इनके बारे में क्यों नहीं सोचती? चकवाल के 2 कॉलेज खत्म और मरी के 2 कॉलेज खत्म, वोमेन कॉलेज मुल्तान खत्म, डीजी खान कॉलेज खत्म। मुझे कोई अनपढ़ बताए कि इसमें बढ़ोतरी क्या हुई? इल्म को आपने बढ़ाया है, कम किया है। हुकूमत 100 यूनिवर्सिटियां बनाए, कॉलेजेस को खत्म ना करे। खवातीन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया, 13,000 से अब 1900 बच्चियां हैं। क्या मुआशरे के लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक सेमेस्टर की फीस, 4 महीनों की फीस एमएसएन कॉलेज की बीएस की 1100 रुपए है, जबकि आप BZU चले जाए वो फीस 30,000 रुपए है। एक मोहल्ले का स्कूल भी 1100 में 1 महीने की तालीम नहीं देता, जबकि एमएसएन कॉलेज 4 महीने की तालीम 1100 रुपए में दे रहा है। असातिज़ा का मजीद कहना था कि हम किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहे, हम तालीम के खात्मे को रोकने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनने पर 4000 देने वाला बच्चा 40,000 कैसे देगा? ये हमारे कॉलेज की 8000 से ज्यादा तादाद है, ये कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये हमें नामंजूर है। इसमें असातिज़ा का भी नुकसान है, जिसमें बच्चों का भी है। यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, 40,000 45,000 ये फीस कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी की परमिशन दे के। हालांकि हमारी जो फीस है वो इस वक्त हमारी तकरीबन 6,000 7,000 पर सेमेस्टर बनती है, और जबकि यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तालिबे इल्मों ने कहा कि वो सरकारी इदारों में इस वजह से पढ़ते हैं कि वो ज्यादा फीस नहीं दे सकते। अगर कॉलेज की हैसियत खत्म हो गई तो फिर इनकी तालीम का नुकसान होगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। जिला मुल्तान के दही इलाकों में तरक्याती कामों की स्कीमें तैयार हैं, टेंडर जारी कर दिए गए। तरक्याती कामों के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान के दही इलाकों में होंगे तरक्याती काम। जिला कौंसिल मुल्तान ने दही यूनियन कौंसिल्स में तरक्याती कामों के हवाले से स्कीमें बनाकर टेंडर जारी कर दिए। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल इकबाल खान के मुताबिक तहसील कौंसिल सदर में 49 स्कीमों पर तरक्याती काम होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के एहतजाज के बायस साबका टेंडर्स मनसूख करके दोबारा भेज दिए गए हैं और तरक्याती स्कीमों के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। 20 मिलियन 20 करोड़ रुपए का ऐसा टोटल टेंडर है। इंशाल्लाह ताला ये जैसे कंप्लीट होते हैं इसके बाद एक इंशाल्लाह इसमें जो सेविंग होगी उसमें फिर हम रीटेंडरिंग करेंगे, जो छोटे मोटे मंसूबे रह गए हैं उसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। मुल्तान की दही यूनियन कौंसिल्स में नई सड़कें, टफ टाइल्स और सोलंग समेत दीगर तरक्याती काम होंगे। तरक्याती कामों का आगाज जल्द किया जाएगा ताकि रिहायशियों को सहूलियात मिल सकें। 49 आपको पता है हमारी डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रोड रिपेयर्स भी हैं, नाली है, सीवरेज है, उसके बाद टफ टाइल है, सोलिंग है, छोटी मोटी पुलियात के इशूज हैं वो हैं। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल के मुताबिक देहात में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में हुकूमत गहरी दिलचस्पी ले रही है। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ज़िला इंतजामिया मुल्तान की जानिब से बगैर नक्शा मंजूरी इमारात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। बगैर मंजूरी की तामीरात शुरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान में गैर कानूनी इमारतों और नई सड़कों की तामीरात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की जेर सदारत प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, तमाम तहसीलों के चीफ अफसरान समेत पुलिस और दीगर महकमों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कमर्शियल इमारत के कयाम से कबल छोटी और बड़ी ट्रैफिक की असेसमेंट जरूरी की जाए। मेन सड़कों और गुंजानाबाद इलाकों में मजीद कमर्शलाइजेशन की हरगिज इजाजत न दी जाए। गैर कानूनी बिल्डिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कमर्शलाइजेशन को बैन करने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे, और अगर होगी भी तो जो भी अप्रूवल होगी उसमें पार्किंग स्पेस जो है वो हम कंपल्सरी करेंगे और उसकी स्टडी हमारी तकरीबन 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद दोबारा इस पर मीटिंग होगी। जितने भी रोड्स हैं उसकी रीक्लासिफिकेशन होगी, उसकी सेटबैक के हवाले से भी डिसाइड होगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने कब्रिस्तानों और सरकारी अर्जी पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दिया, जबकि नई सड़कों की तामीरात में आबादी को मद्देनजर रखते हुए तामीरात शुरू करने की हिदायत की। ट्रैफिक पुलिस को शहरी हदूद में दाखिल होने वाली लोड ट्रालियों को ढांपने का पाबंद बनाने के आर्डर जारी किए। जी बिल्कुल, ग्रेवयार्ड्स के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन मैंने कम्युनिकेट की है। उसमें जहाँ जहाँ पे स्टेट लैंड है उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब की, सीएम साहब की स्पेशल डायरेक्शंस पे, और हम डेली की उनको रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। उसमें इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि जहाँ पे आबादी है वो सेकंड फेज में है,
फर्स्ट फेज में जो एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं जहाँ पे कब्जा हुआ है या टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है या कमर्शियल एक्टिविटी है, उसको हम फोकस कर रहे हैं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कमेटी के कुल 29 केसेस जेर बहस लाए गए, 16 केसेस की मंजूरी दी गई, 6 मुस्तरद और 7 को अगले इजलासों में दोबारा पेश करने का भी फैसला किया गया। कैमरामैन मुगीर शाह के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। मिनिस्टर इंतजामिया ने कोरोना वबा के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की गई नर्सेज को 6 माह तक सख्त ड्यूटियां लेने के बाद 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी करके रुखसत कर दिया। वबा के दौरान निश्चल हॉस्पिटल में 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सेज की भर्ती की गई, तहम 6 माह तक सख्त ड्यूटियां लेने के बाद 3 माह की तनख्वाह देकर रुखसत कर दिया गया। 29 नर्सेज अब परेशानी के आलम में निश्चल हॉस्पिटल MS और लाहौर सिविल सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, तहम उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा और 3 मंथ की सैलरी थी और फिर इन्होंने कहा कि आप लोगों को 3 मंथ आगे एक्सटेंड किया गया है। फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू रखी अपनी ड्यूटीज वगैरह, फिर 3 मंथ की इन्होंने हमें 6 मंथ के बाद इन्होंने हमें रिलीव कर दिया और सैलरी नहीं दी। नर्सेज ने निश्चित इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि उन्होंने मुश्किल वक्त में काम किया, कोरोना के मरीजों की देखभाल की, अपने घर वालों से दूर रही, मगर अब इंतजामिया उनको वाजिबात देने को तैयार नहीं। आप सेक्रेटरीट खुद 1-2 बार चक्कर लगाए, हमने 2 चक्कर वहाँ भी लगाए हैं, लेकिन वहाँ हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉयर ही नहीं है, हमने आपको 3 माह के लिए रखा था, उसकी सैलरी दे दी है, अब आपका MS जाने, MS खुद क्यों नहीं आते, आप लोगों को क्यों आगे कर दिया। तो अब ये है कि अब MS के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं वो हायर अथॉरिटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नर्सेज ने मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर 3 माह के बकाया जात अदा किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब से नाराज रुकने पंजाब असम्बली खुरम लगारी की मुलाकात हुई। खुरम लगारी का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। PTI के साथ हूँ, वज़ीर आला ने हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब जल्द मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे, खुरम लगारी की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। सेनेट इंतखाबात समेत मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग जनूबी पंजाब डॉक्टर रुबीना अख्तर की जानिब से सेनेट की जर्नल नशिस्त पर कागजात जमा करा दिए गए हैं। कहती हैं कारकुनान का हक है कि आगे बढ़ें, टिकट देना या न देना पार्टी का फैसला है, तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा का नाम नहीं बताऊंगा। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब ख़वातीन विंग डॉक्टर रुबीना अख्तर की जानिब से सेनेट नशिस्त पर कागजात जमा कराए गए। डॉक्टर रुबीना अख्तर का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि टिकट देना या ना देना पार्टी और इमरान खान का फैसला होगा। कागजात जमा कराने का मकसद था कि जनूबी पंजाब की ख़वातीन किसी से कम नहीं। टिकट देना या ना देना वो खान साहब के सवाबदीद पर था, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हमने ये कम अज कम उनको ये बावर करा दिया कि साउथ पंजाब की खवातीन भी किसी सूरत जो है वो बाकी खवातीन से पीछे नहीं है। उनका कहना था कि मेरे तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा पार्टी से ही हैं, अभी उनका नाम नहीं बताऊंगी। उनका बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे तायीद भी किया और तस्दीक भी किया, और क्योंकि वो समझते थे कि मैं एक बानी कारकुन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेरा राइट है। डॉक्टर रुबीना का मजीद कहना था कि कारकुन हर पार्टी का सासा होते हैं, कारकुनान का हक है कि आगे बढ़ें, मैंने भी यही किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सरगोदा में रुकन कौमी असम्बली आमिर सुल्तान चीमा ने खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुनी और रसाले के लिए अहकामात दिए।